ଛଅସ୍ତରୀଥର ରକ୍ତ ଦେଇ ତାଳଚେର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଏକଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ଭାସି ଯାଉଛି। ଘରର କେତେବେଳେ ବାପା ତ କେତେବେଳେ ମା ଓ କେତେବେଳେ ଘର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଚାଲିଯାଏ। ରକ୍ତ ପାଇଁ କେବେ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ ବୋଲି ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁ ରକ୍ତଦାନକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ କଙ୍କିଳି ପ୍ରଭାକର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ। ଶିକ୍ଷକତା ସହ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବାକୁ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 76 ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଥର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ପେଶାରେ ସିନା ସେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେ 76ତମ ରକ୍ତଦାନ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ବେଳେ ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। आज आमर एसडीएच सब डिविजनल लेवल हॉस्पिटल रे आमर सीडीएमओ सार उपस्थित अच्छा। आज आमर शांतनु बाबू तांकर 76तम आज तांकर रक्तदान करुछंती। आज आमर गोटे ब्लड डोनेशन कैंप होची। एटा गोटे सबु युव पीढ़ी मानक पई सी गोटे इंस्पिरेशन बा उत्साहर स्रोत मध्य जे शांतनु बाबू निजे मध्य सुस्थ अछंती, अन्य मानक मध्य से वार्ता दउछंती जे आमे समस्ते ब्लड डोनेशन बा रक्तदान करवा दरकार। कारण रक्त मध्य गोटे अंगदान सहित सामान, कारण सेटा मध्य गोटे कनेक्टिव टिश्यू। गोटे अंगदान कले जेतिकी पुण्य, रक्तदान कले मध्य सेतिकी पुण्य। या अनेक जेहेतु आमर तालचेर गोटे मिनराल एरिया और ये प्राय समय अनेक समय दुर्घटना घटे, तेणुक ब्लड डोनेशन रो इम्पोर्टेंस बहुत रही। तेणुक सी सबु युवपीढ़ी मानक एक उत्साह जे समस्ते मध्य आगे आसतु, ब्लड डोनेशन करूँ, आमर तालचेर ब्लड बैंक को आहरी सुदृढ़ करवा। तांकु मध्य बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ सी निज शरीर को सुस्थ रखा सहित समाज पाई मध्य अनेक थर ब्लड डोनेशन करिसेंती। तो 76तम यहाँ दबा गोटे निहाती भावे इतिहास स्वर्ण अक्षर तांका ना निहाती भावे लिपिबद्ध होई रहिबो। तांको बहुत बहुत धन्यवाद। आमर एसडीएच तरफ समस्त आयोजन करा जाइथिबारु एसडीएच रो समस्त कर्मचारी, रेड क्रॉस रो समस्त आमर वॉलंटियर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मु शिक्षक शांतनु कुमार साहू आज तालचेर सब डिविजनल हॉस्पिटल ठारे 76तम रक्तदान करछि। अति आनंदित और खुशी अच्छी। यह होछि मो जीवन रो एक माइलस्टोन। मु प्रति 3 मास रे थरे सतत भाव रक्तदान करे। मु आज दिवस रे युव समाज को अनुरोध करुछि, से माने जो माने रक्तदान योग्य से माने स्वच्छाकृत भाव आसी रक्तदान करंतु। कारण रक्तर कौनसी विकल्प नाही। जने से रक्त जाई रोगीर काम आसब, से नुआ जीवन पाइब। आ मध्य बड़ गोटे छोट रिक्वेस्ट अच्छी, जोटा बर्तमान मुझे देखुची युवक माने, युवक बंधु माने रास्ता रक्तदान न करी सरकारी रक्त भंडार रक्तदान करंतु। कारण आमर बेपरुआ गाड़ी चालन जो अनावश्यक भाव दुर्घटना घटी आम देह रक्त प्रवाहित हो जाउछि। तेणु आम सड़क सुरक्षा नियम मानिबा, सुरक्षित भाव गाड़ी चालन करवा, रास्ता रक्तदान करवा नहीं, एवं रक्त भंडार आस रक्तदान करी रोगीर जीवन बंचारे एवं सुस्थ समाज गठन रे सहायक होगा। धन्यवाद। ये रक्तदान शिविर होती शांतनु बाबू ये 76 थर दे सारे। जड़े शिक्षक हिसाब से बहुत सुपरिचित रही। पिला मध्य जे रक्तदान एक महदान यही कथाटी को निश्चित भाव में भल भाव कहींपारे, कारण निजर अनुभूति अच्छी। आम आशा करूँ से आहरी 100 वर्ष रु अर्ध बचे एवं ये कम निजे तो सामिल हे, अन्य मानक आहरी माने उत्साहित करेंगे। आमर मेनली तालचेर एरिया, अनुगुल एरिया, जहाँ माने माइनिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ता बाद एठी अनेक भाव में आम देखु सिकिल सेल और थैलासेमिया बहुत अच्छी। जोटा रक्त सबूल दरकार, इमरजेंसी दरकार। अनेक समय देखु गर्भवती महिला मानकर भी अनेक समय आनिमिया, बहुत सीवियर आनिमिया होची, जो भी माने मृत्यु मुख आड़ चली जाऊँ। जो समय रक्तटी निहित दरकार। अनेक समय मुझे खाली अनुरोध करी
ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟ ରକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ କେମିତି ପାଇବେ ସେଇ ପାଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଇରାଣ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ।